रोम का सबसे ताकतवर शहंशाह जिसके एक इशारे पर लाखों लोग मर सके थे और रात को अपने कमरे में बैठकर रोता था। अकेला कोई नहीं जानता था, कोई नहीं देखता था उसे, क्योंकि बाहर वो शहंशाह था, बादशाह था, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ इंसान था जो बस ये समझना चाहता था कि जिंदगी का मकसद क्या है। और उसने जो जवाब ढूंढा वो आज 2000 साल बाद भी एलोन मस्क, बिल गेट्स और दुनिया के सबसे कामयाब लोग उसे पढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें वही जवाब दूंगा फ्री में। मैं सतार किंगरानी और आज बात करेंगे मार्क्स ऑरेलियस की, जिसकी एक डायरी ने दुनिया बदल दी। दोस्तों, पहले ये समझो कि ये आदमी किस हाल में था। सन 161 में जब मार्कस ऑरेलियस शहंशाह बना तो लगता था किस्मत ने सब कुछ उसे दे दिया है। पूरी रोमन एम्पायर उसकी, यूरोप से अफ्रीका तक। लेकिन इक़्तिदार संभालते ही मुसीबतों का तूफान आ खड़ा हुआ। पहले पार्था के साथ जंग, फिर जर्मन कबाइल के हमले, फिर एक ऐसी वबा जिसने रोम की आबादी का 10% खत्म कर दिया। और उन सब मुसीबतों के दरमियान उसकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया। कई बच्चे कम उम्री में मर गए और करीबी दोस्त गद्दारी पर उतर आए। ये सब कुछ एक साथ, और ऊपर से पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी भी उसके कांधों पे। ऐसे में कोई भी टूट सकता था दोस्तों, लेकिन मार्कस नहीं टूटा। और जब हम देखते हैं कि उसने कैसे खुद को संभाला तो असल सबक वहां से हमें मिलता है। तो उसने क्या किया? उसने लिखना शुरू किया। हर रात, चाहे जंग में मैदान में हो या अपने महल में, वो लिखता था। वो बैठता और खुद से सवाल पूछता, आज मैंने क्या गलत किया, कहाँ मेरा जहन भटका, कल मैं कैसे बेहतर बनूं। ये डायरी उसने कभी किसी के लिए लिखी नहीं थी या किसको दिखाने के लिए नहीं लिखी थी। ये बस उसकी अपने आप से लड़ाई थी, अपने नफ्स को बेहतर बनाने की कोशिश थी उसकी। और यही डायरी आज मेडिशंस के नाम से दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फलसफे की किताब है इस वक्त। एलोन मस्क ने कहा, ये मेरी पसंदीदा किताब है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि उसने इसे बार बार पढ़ा है। और हॉलीवुड के और बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और सीईओस उसे अपनी मेज पर रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, इस डायरी में ऐसा क्या लिखा गया है? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो मार्कस ने सीखी वो ये थी कि तुम सिर्फ अपने जहन के मालिक हो, बाकी सब के नहीं हो तुम। अब ये सुनने में सादा लगता है दोस्तों, लेकिन जरा गहराई से सोचो। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ऐसी चीजों की फिक्र में गुजारते हैं जो हमारे बस में नहीं होती है। फिलहाल ने क्या सोचा, बॉस ने क्या कहा, लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं मेरे खिलाफ, और उन सब बातों पर हम अपनी तवानाई, अपना वक्त, अपना सुकून सब लुटा देते हैं ऐसे ही बातों पे। मार्कस कहता था कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम चाहे कितना भी सर खपाओ, ये नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो फिर इन पर वक्त क्यों लगाना चाहिए? उसके बजाय अपने ज़हन पर तवज्जो दो, अपनी सोच पर काम करो, अपने रवैये को बेहतर बनाओ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो वाक़ई तुम्हारे हाथ में हो, तुम कर भी सकते हो। और उस बात से आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत ज़बरदस्त आइडिया आता है, जिसे मार्कस ने द व्यू फ्रॉम अबव कहा, यानी ऊपर से देखने का नजरिया। वो कहता था कि जब भी कोई मसला बहुत बड़ा लगे तो जहन में एक कदम पीछे हटो और पूरी दुनिया को ऊपर से देखो। कायनात में अरबों, लाखों, करोड़ों सितारे हैं। जमीन उनमें से एक छोटी सी जरे जितनी है। और उस जमीन पर तुम्हारी ये तकलीफ, चाहे वो किसने बुरा भला कहा हो, चाहे नौकरी गई हो, चाहे रिश्ते टूटे हों, इस पूरी कायनात के सामने कितनी बड़ी वो मुश्किल है, ये सोचने से मसाइल कम नहीं होंगे। लेकिन उनका बोझ हल्का जरूर होना चाहिए। और जब बोझ हल्का होता है तो जहन साफ हो जाता है, और साफ जहन से अच्छे फैसले होते हैं दोस्तों। अब एक ऐसी बात करते हैं जो सुनकर पहले अजीब लगी, लेकिन जितना सोचेंगे, इतना समझेंगे,
تو سمجھ آ جائے گی۔ مارکس اورلیس ہر صبح اٹھ کر موت کے بارے میں سوچتا تھا۔ جی ہاں، موت کے بارے میں۔ لاطینی میں اسے کہتے ہیں میمونٹو موری، یعنی یاد رکھو کہ مرنا ہے۔ لیکن اس کا مقصد اداس ہونا نہیں ہے دوستو، بلکہ جاگنا ہے، سمجھنا ہے اس چیز کو۔ سوچو کہ اگر تمہیں آج پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس صرف 1 سال بچا ہے، تو کیا تم پھر بھی انہی فضول باتوں میں وقت لگاتے رہو گے جن میں آج بھی لگا رہے ہو؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر ابھی کیوں؟ موت کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وقت محدود ہے، اور محدود وقت کو فضول چیزوں پر ضائع مت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ وقت محدود ہے، لیکن جب زندگی میں واقع بڑی مصیبت آئے تو کیا کریں؟ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہو تو کیسے کھڑے رہیں؟ اس کا جواب مارکس نے آمور فاتی میں دیا ہے، یعنی اپنی تقدیر سے محبت کرو۔ اور یہ محض ایک فلسفیانہ جملہ نہیں ہے، مارکس نے خود اپنی زندگی میں اسے جی کر دکھایا بھی۔ جب وبا آئی تو اس نے قبول کیا اور لڑا۔ جب بیٹا مرا تو اس نے 3 دن کا سوگ منایا اور واپس کام پر آ گیا۔ جب قریبی دوست نے غداری کی تو اس نے اسے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا تھا، وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ جو توانائی پچھتاوے اور غصے میں جائے گی، وہ توانائی آگے بڑھنے میں لگ سکتی ہے اس وقت۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اور آخر میں وہ بات جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے، مارکس اورلیس پوری دنیا کا مالک تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ انسان اکیلا کچھ نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے کام آنا بھی ہے۔ اور جو شخص صرف اپنے لیے جیتا ہے، وہ ایک دن خود کو سب سے زیادہ اکیلا پاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا پر سب کا ایک ہی مقصد ہے، فالوورز، لائکس، پیسے، شہرت، یہ بات اور بھی زیادہ اہم لگتی ہے اور ضروری ہو گئی ہے کہ رکو اور سوچو کہ تم دوسروں کو کیا دے رہے ہو۔ تو دوستو، یہ تھا مارکس اورلیس، ایک ایسا آدمی جو باہر سے شہنشاہ تھا اور اندر سے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو ہر رات خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں تھا کہ کیسے سلطنت چلائی جائے، بلکہ یہ تھا کہ کیسے خود پر حکومت کی جائے، کیونکہ جو اپنے آپ کا بادشاہ ہے وہی اصل میں آزاد ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے کسی کام آئی ہو تو اسے اسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کرو جس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔